选举越来越近了，然后风平浪静，大家对这个沙勒越独立很期望，要，然后又怕，对不对？因为好像没有看到什么。一直听到沙勒独立，然后呢，好像又看到东西，对不对？如果是我讲了，比如打个比喻，像台湾，在国外，独立课题已经烧起来了啦，还像现在这样。那么，我想问一个问题，大家自己问自己了。对这次选举，沙勒越独立，对不对？这个课题，就是选举的结果，抱着怎样的就是说你们觉得会赢，或者说有希望吗？如果以目前现在的状况，候选人在哪里？文理山一个不了啊，还有嘞，其他候选人呢？特别是说，那个选举委员会说，这个病毒疫情啊，那么选举时说举行选举不可以以传统的方式，没有群众聚会、大会、演讲、拜票之类的，那么网络是最好的了。没有人谈，你讲说独立打入议会，东一独立喊不了了，然后呢，现在人民就是要听，你要看，最好的方式就是直播，然后对谈，如果能够记起来是辩论。对不对？辩论，候选人黄顺科挑战这个沈桂贤辩论，kuku na bau nama berita jadi mai tu aku ngagak live tu dengan aja aku Cina dulu in Chinese account ku nulis ke post pak group kena ban namu sampai bila temporarily ngai jadi post pak group jadi aku tadi nak sepatutnya dia tahu juga berpilih tahu deh. Calon ke my agenda mereka tu udah kap namanya muka kat tahu deh. Banau ke pasal keluar Malaysia, banau ke namanya kemerdekaan secara live. Nadai calon. Orang politik adalah kiranya pemula mau megang alat penjajah Melaya kena ngungkuang Sarawak, alat politik saja, orang parti. Jadi pejuang yang bawa keluar Malaysia tu mesti gunakan media sosial secara berkesan, buat live
Macam tu. Tiada. Bundishan pun tiada. Parti udah bisik. Kurang power. 肯党有，但是好像没有力。That's why itu sebab aku kempenkan fokus ke town area saja. Luar bandar biar orang sungkuaknya PSP yang laban sidak GPS. Nang kacau, nang kira. 目前的状况这样，所以我就提议说，宣传说集中在城市选区。好，独立不是说一次选举你就做政府，你就走向独立，没有这么回事，没有这么简单的。好，你才开始就想做政府，我们要很实际一点的这个东西。第一，你说打入议会进行独立动议，那么你说打入议会你是属于什么？你先从反对党议会里面的反对党替代这个火箭，替代马来亚的政党。Pasal namanya PRN 12 tu. Anak terus nyebut kat megai perintah. Aku nyebut tu tentang PBK. Badau bisi apa-apa. Alu kat megai perintah. Uji madah. Okey kami tu ngemai agenda tu. Nganti pemanggang. Maka DAP-nya, pemanggang Melaya ada. Awat pemanggang. Kami temai agenda jadi agenda utama. Tu langkah pertama, kad pertama dibuka dulu. Tumpu ba kawasan bandar. Nama kebuaya. Laban. Orang ke bebeak gawak bak pasal. Diau bak pasal. Aku tiap-tiap hari aku nganyom Monster Burger tu. Customer mayuh ge. Bala non bumi. Non-Chinese. Balai ban ke okay. Dia belah pasal. Tapi ngundi berau bak kampung lah di rumah. Bisik lah nanti bisik sitik dua. Nanti bisik calon ke mana? Contoh lah baka Yunus deh ketibas ni. Bisik ke kita manuak mana? Nanti bisik. Bakti bas. Nengok, serat tu. Mal go hit je. Sekali dah, berpilih lah baru. Tumpu sikit, bak tanya. First, second, ya ke kawasan luar bandar tu. Dia bisa sitik dua ke padak nyala. Bisa manuk mana. Yunus. Selamat lemai. Bakti basnya. Leban bukan apa. Anda bak luar bandar belanja mai berat. Belanja kena kimpian. Lain tidak bagus. Okey, minta share. Supaya ramai banyak share. Sebab apa? Kalau saya ceritakan saya buat live, tiada cerita lain saya. Pasal keluar Malaysia aja, go ahead aja. Tidak, saya lantak, saya tidak peduli kak ya perintah Malaysia, kak ya polis, kak siapa, nak deh aku tidak peduli ke. Aku sikit kan jemput. Utai ke sebut ngelamak tau. Nak deh pampu, nak deh kuyang kekiak, nak deh go ahead jangan aku tu. 我是自己 go ahead 的，所以把我这个 live 传出去。我走前头，讲独立。然后大家配合kerjasama sebarkan saya. Kalau ini share setiap kali saya buat live share banyak-banyak. Lepas tu soal, bagi soalan banyak-banyak, bertanya soalan. Soalannya supaya lebih mendalam, semakin mendalam. Kenapa buat macam itu? Sebab kita
buat permulaan macam gelombang tau. Dia satu gelombang tu kan datang semakin besar gelombang tau. Jadi tsunami. Bayangkan sentiasa kita buat live. Ceritakan topik keluar Malaysia. Okay? We talk about Sarawak independence openly. We don't bother about them. Yes, I'm aware. I know that people still got some worries, not used to it, used to this topic, talk about it openly. But this is the thing that we have to overcome. The fear inside us. Okay? Ketakutan dalam tidak kebiasaan tu. Kita perlu mengatasi ini. Psychological barrier. So how you go about it when you're afraid of something? You have to face it and you have to overcome it. There's no other way. Okay? So how to go about it? We talk about it openly. Right? We talk sense. We talk law. We talk about our rights. How we go. You see, I've been doing this this is 7 years. Start all this off, and then this PBK coming up, and with other goons. Those who talk about the referendum, the stupid referendum. You know what? Sarawak independence is, the Sarawak government, in 1963, to begin self-government, there is your own administration. But you cannot start on your own, then you have to rely on other people's administration. So in the context of the decolonization, that is called self-government or self-rule. When you acquire, you have the capability of running your own government. That's where you have the capability, or you can decide when to independence. What else for us, or holding us back, that we don't go for independence? It is about part 1 and part 2. It is not about whether it is not about Sarawak originally is in with Malaysia. No, there was no Malaysia. Even we signed the MA63, doesn't mean Sarawak become part of Malaysia, which is in fact Malaya. No. So don't be stupid. We don't be fooled by them anymore. Kemerdekaan Sarawak adalah abad part 1, langkah pertama, memerintah diri. You kena ada kerajaan. Tahun 1963 berpilih, pilihan raya, pilih kerajaan Sarawak. Lepas tu mentadbir. Tetapi masa itu tiada, belum ada lagi macam hari ini kita nampak ada jabatan-jabatan ni. Belum, tiada. Macam mana mau mentadbir? You kena ada sistem. So, kita berlandaskan sistem Malaya. That's part 1. Part 2, we have our own government, we have everything. We have the school, we have all the jabatan-jabatan. Yes, it is under the federal government. Why? Because kita tumpang pinjam sistem Malaya. Poin tu paling penting saya ulangi and ulang. And yet, still, people confused. Ramai masih tuntut HMA 63. Saya betul-betul cakap tentang ini sampai boring. Sebab sebaran tidak kuat, tidak cukup. Dia orang gunakan media, gunakan newspaper kan. Dia ungkitkan itu, ungkitkan ini. Rakyat hari-hari ikutlah. Rakyat tak sedar diri tau. Itu disebutkan propaganda, mainan politik. Kelemahan kita ialah sebaran tidak cukup. Sebab apa? First, yang direct to the point. Cakap, talk about independence. Saya saja. Apabila PBK pun ikut berjuang untuk kemerdekaan, tapi mengigau
as a political party, see, it's not that. That's not the way, Oh, we want to form government. Come on, if you are saying so, you have no difference with other political party. You just got power. No, independence is about all of us, regardless of any political party. I'm talking about the local political party. Okay. Doesn't matter what party you are. Okay, in the Dun itself, there is a government or ruling party, and the other part is the opposition. Okay, so they have the role to play. They play the role. It is about us, our own Sarawakians punya hal. It is not about zero-sum game. Oh, saya menang, kamu kalah. The winners take it all. No. Maksudnya, kalau itu GPS kalah, ada rugi ke? Tidak rugi. Kenapa? GPS kalah, kita menuju ke arah kemerdekaan. GPS katakan jadi pembangkang pun, kita semua ambil balik. Sarawak punya pertamanya kuasa pentadbiran dari Kementerian Pertahanan, tentera, polis kita sendiri pegang. Okay? Apalagi kewangan, bank, hasil sumber Sarawak sendiri pegang. Berapa banyak tu? Itu pos banyak. Kementerian, menteri pendidikan, menteri kerja raya, semua federal punya, tiada lagi federal. Orang Sarawak pegang. Itu portfolio tu, itu pos banyak. See. But in reality is, kalau itu GPS kalah, kan, dia tidak kalah pun sampai dia yang menang tu, menang sampai 2/3 tanpa yang pembangkang angkat tangan 2/3 boleh lepas. Tidak dapat. You still need the pembangkang punya sokongan baru boleh dapat luluskan dengan majoriti 2/3. So, first thing, langkah pertama, perkara tu bukan kita bertentang. Tidak. Bukan pasal berebut kuasa. Bukan. Adalah sama-sama kita mencapai kemerdekaan. Tentulah orang politik punya pemikiran lain. Sebab, kenapa? Sebab agenda merdeka tu belum besar lagi. Kita yang sebagai rakyat belum. Apabila isu kemerdekaan ini cukup besar, jadi isu utama, dah lain semua. Why? Tidak kisahlah kamu adalah apa bidang. Kamu pertamanya, kamu berhak bersuara, supaya suara itu akan jadi sebahagian polisi. Polisi kerajaan yang akan kita tubuhkan. Polisi itu benar-benar membawa manfaat kepada rakyat. Semua bidang. Bukan dalam sistem Malaysia ni. Sistem Malaysia itu, sistem apa tu? Sistem lanun. Elite control. Tidak yang pegang itu, dia orang saja yang cakap. Rakyat. Rakyat dapat apa-apa. Contohnya, rang undang-undang. Sebelum you bawa apa-apa perkara, isu atau usul pergi ke DUN, rakyat perlu dimaklumkan dulu. You have to inform, let people know, let the rakyat, because you represent the people, represent the rakyat. Kamu mewakili rakyat. Jadi apa yang akan dibawa ke dalam Dewan Undangan Negeri Sarawak tu kena bagi tahu rakyat dulu. Biar rakyat bincang semua, rakyat tahu. Lepas tu suara rakyat tu dia dengar dulu. Bukan ini macam ni bawa ke DUN, lepas tu jadi apa tahu? DUN itu jadi tempat untuk berpolitik, mengekal kuasa. This is the shit system, the politician, shit political party.
kita rakyat sebagai rakyat jadi bodoh. Betul tak? That's why rakyat kita sama-sama kita open talk about independence, open talk about how we form the government, open talk about the... Contoh, apa keperluan rakyat? Rumah. Contoh you tengok harga rumah. Mampu, berapa orang mampu? Okay, you mampu beli rumah lah. Katakan start dari 200,000, 300,000 lah. Itu biasa punya rumah, biasa tau. Jadi apa terjadi tau? You kena bayar loan itu. Itu loan lah, gaji berapa? Bayar loan rumah, loan kereta, anak lagi, pendidikan lagi, mana cukup. Sarawak tu kaya, sumber banyak, rakyat dapat apa? Betul? Tiap-tiap 5 tahun you undi. Jadi orang politik datang bagi umpan. Masih mau diperbodohkan. Betul tak? Okay. Saya tidak mau cakap banyak. Ada lagi banyak. Still a lot I want to talk about. But I don't want to talk so much first. I want to see. Saya punya live saya sentiasa buat. Semakin hari semakin panas. Cukup panas baru saya, cukup banyak orang share baru saya akan lebih buka kad. Okay. Selamat malam.